गोवा ज्वेलर्स असोसिएशनान गोय पुलिसांच्या सांगातान पुलीस असिस्टन्स बुथाचे उक्तावण केले। वाठारांत जावपी बेकायदेशीर घडणुकांचेर नदर दवरपाक म्हापशेकारांनी हे पावल उबारला। पळयात पुराय बातमी। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हापसा जे आसा मध्ये खूपशे घटना अशे घडलेले आसा ते खरेंच दुखदायक आसा आणि प्रत्येक गोष्टीचेर आमी तेचेर विचार करता। जसो चोरयेचो विशय म्हणून नाका, खूपशी घरां फोडटात तशी हांगासर दुकानां फोडलेली आसा दिवसा ढवळ्या आणि तेन्ना असो एक म्हत्वाचो प्रश्न येयलो की हेचेर आमी आळो कसो घालचो। पुलीस आपल्या वाटेन पुरेपूर प्रयत्न करता। म्हापसा म्युनिसिपालिटी तर्फे जे मॅन पॉवर दिवंक जाय। आमचो मनीस हांगासर आसा जो हांगासर एक सुपरवायझर म्हणून काम करता। अंडर आमची कमिटी आसा जी सब कमिटी जांग आसा, म्हापसा असोसिएशनचो ग्रुप आसा, तितून आता हे म्हापसा म्हणटा गोवा ज्वेलर्स असोसिएशन एक जे म्हत्वाचें पाऊल उखल्ला की हांगासर अशी आमी एक सेफ्टी दवरुया जेणे कारून जो मनीस हांगासर तैनात आसतलो की ते एक संरक्षक कवच कशें म्हापशेकारांक आसतलो की जेणे करून जे हे घटना घडटा चोरयो जावं भायले जे कोण हांगासर एंट्री मारतात आणि खूपशे गोष्टीची नासधूस करता आणि म्हापशेचें नांव आमचें जे पिड्ड्यार करता ते आमकां खंय तरी वाटोवपाचो प्रयत्न जातलो। परत एकदा हे कार्य त्यांनी घेतल्या बद्दल त्यांचे कौतुक करता। आमचो सदांच त्यांचा सपोर्ट आसतलो। तशेंच हांव सदांच म्हणटा त्यांच्या वतीन म्हाका आसता पुलिसाच्या वतीन हांव सदांच आश्वासन दिता कारण ही टीम ज्या पद्दतीन काम करतात ती आमी फुडें अशी चालू दवरतली। आणि खुबश्यो गोष्टी अशें आसा की हांगासर एक मनीस उबो रावप आणि तो गनमॅन म्हणून उबो रावतलो ती एक दहशतच जावन म्हाका खुबश्यो गोष्टीचो आळा जे गोष्टी अनैतीक पद्दतीन जाता किंवा वेगळ्या पद्दतीन जाता आनी जे भाशेचें आमचें नांव पिड्ड्यार जाता ते खरेंच कमी जावपाचे प्रयत्न जातलो। सगळ्यांचे तुमचे कोऑपरेशन आसतलेच आणि अशे गोष्टी जे बरे आसा ते आमी करपाक आमी सदांच फुडें आसतले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।